ሰላም ናይ ሃብልና ቤተሰብ ሓባር ባና እዚ ሓባር ይባናዩ ኣብ ሓባር ባና ትግራይ ዝመልከቱ ሓደሽትን ዋናውን ሓበሬታታት ከምኡ ድማ ሃገራውን ኣህጉራውን ዜናታት ክድሰስዮም ዜናታትና ናብ ኩሉ ክባዛሕ ንቻናልና ሰብስክራይብ ንምድላዋትና ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ክትከታተሉና ብክብሪ ብምዕዳም ናብ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ዝዕለት ክንሰገር ወታደራዊ ምድላውን ወፍረን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝርከብ ምቅርራባት ዘርኢ ሰነድ ኣብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ኣትዮም ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ በወገኑ ሰራዊት ትግራይ ንኩሉ ምንቅስቃስ ጸላይ ብትኩረት ክከታተሎን ኣብ ተጠንቀቅ ክጸንሕን ኣዚዙሎም ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ድማ ብዛዕባ ተማ ኣብ ዓፋር ዝርከቡን ብቅድሚት ድፋዕ ኮይኖም ክዋግኡ ብልጽግና ዝወሰነሎም እንተጋሩ ሓድሽ ውሳነ ኣመሓላሊፉ ሓይልታት ትግራይን ፌደራልን ጎንፂ ካብ ዘጋርዱ ተግባራት ተቆጢቦም ናብ ሰላም ክምለሱ ይግባእ ክብል ፋውንዴሽን ሰላም ኣውሮፓ ጻውዒት ኣሪቦም ኣሜሪካ በወገና ሰላም ዘዋቀርና ኣፍሪካን መረጋጋጽ ምስ ኤርትራ ሓቢራ ትሰርሕ ከም ዘላ ፍሊጣም ወኻሊ ሓበሬታ ድማ ጀነራል ለቲያብ ኩናት ሸራሪና ኣብ ጎኒ ብልጽግና ተሰሊፉ አንጻር ሰራዊት ትግራይ ዝተዋጋዑ ጡቃር ሴፍ ከም ዝተቐተለ ተገሊጾም እዚኣቶም ካልኦት ተገደስቲ ምዕዋልታትን ሓባር ባና ሰዓት ከካፍለኩም እዮም ሰነጽልኩም بقدامنا وتدراوي مدلاون وفرن سراويت إثيوبيا بفلاي دما بدوبات تግራይ ዝርከብ ምቅርራባት ዘርኢ ሰነድ ኣብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ኣትዮም ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ በወገኑ ሰራዊት ትግራይ ንኩሉ ምንቅስቃስ ጸላይ ብትኩረት ክከታተሎን ኣብ ተጠንቀቅ ክጸንሕን ኣዚዙሎም ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ድማ ብዛዕባ እቶም ኣብ ዓፋር ዝርከቡን ብቅድሚት ድፋዕ ኮይኖም ክዋግኡ ብልጽግና ዝወሰነሎም እንተጋሩ ሓድሽ ውሳነ ኣመሓላሊፎም ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሻልሻይ ዘመን መበል 12 ኣብ ዘካየዶ ስርዓ ኸባም ኣብ ሓራ መሬት ዓፋር ዘሎ ተጋሩ መቐለ ከኣቱን ፍሉይ ምደባ ክግበረሎም ውሳነ ሓሊፎም ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብፍላጥ ይኹን ብምድንጋር ካብ መጋቢት 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ምስ ሓይልታት ጸረ መኸሰት ትግራይ ዕጥቂ ሒዞም ዝርከቡ ተጋሩ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ንቡር ህይወቶም ተመሊሶም መነባብሮኦም በኣግባቡ ክመርሑ ብምግባር ኣብ ትግራይ ኮይኖም ህልውናን ድሕነትን ህዝቦም ከረጋግጹ ዝከኣለሉ ዕድል ክወሃቦም ከም ኣጀንዳ ሒዙ ተማያይጡ ዝወሰነ ኮይኖም ንጻውዒት መንግስቲ ተቐቢሎም ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናብ ዓዶም ንዝምለሱ ተጋሩ ብዘይ ምንም ጸገም ናብሮኦም ንክመርሑን በብዝምጥኖም ዓውዲ ስራሕ ንክዋፈሩ ዝከኣል ደገፍ ክግበረሎም ዘኽእል መፈጸሚ መስርሕ ማንዋል ጸድቕሎ ነዚ ምልከት ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝርዝር መብርሂ ክበሉ ተባሂሉሎም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ወታደራዊ ምድላውን ወፍረን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝርከብ ምቅርራባት ዘርኢ ሰነድ ኣብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ኣትዮም ዛቤድ ሰራዊት ትግራይ ዛቱ ሓድሽ ናይ ድሮን ቅርጻን ኣብ ደቡብ ትግራይ ልዑል ናይ ሰራዊት ብልጽግና ወታደራዊ ምድላዋት ምህላው ዘርኢ ኮይኑ እዚ ድማ ናይ እግረኛ ወታደራትን ሜካናይዝድ ክፍላትን ዘጠቃልል እዮም ናይዞም ሓይልታት ስፍሓትን ኣቀማምጣን ብልጽግናን ሓድሽ ወረራ ምድላዋት ከም ዝወደረ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ደቡብ ትግራይ ዙርያ መለስ ከበታ ጾርን ገዚፍ ቁጥሪ ዘሎ ሰራዊትን ብምጽጋም ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ንምውራርን ንምንብርካኽን ዘየቋርጽ ወታደራዊ ምድላዋት የካይደሎም ተወራራ ውሽጢ መዓልታት ወይ ሰዓታት ክውጆ ከም ዝኽእል ካብቲ ዝኸደ ዘሎ ምንቅስቓስ ምግማት ይከኣል እዚ ብስርዓት ብልጽግና ዝግበር ዘሎ ናይ ሓይሊ ምጽጋዕ ነቲ ሰላም ዘምጽእ ተባሂሉ ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብግልጽ ጸረርን መስርሕ ሰላም ኣዋጋዕ ዕዳጋ ዘእቱ ናይ ሕጊ ኣይገዝአናን ዝብሉ ትዕቢተኛታትን ውልቀ መልእኽትን ምንቅስቓስ እዮም ብልጽግና ሰላም ዘይደሊ ብኹናት ብዕንወትን ብምፍሳስ ደምን ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ህዝብታትን ጥራሕ ክነብር ዝደሊ ተንኳያይን ሓደገኛን ምዃኑ ብግብሪ የርእሎም ስርዓት ብልጽግና ናይ ህዝቢ ሕቶታት ብዘተን ብፖለቲካ ናብ ክንዲ ምፍታሕ ብሓይሊ ብረትን ብግፍዕን ንምዕፋን ዝጥቀመሉ ናይ ውልቀ መላኺ ባህሪው ህዝቢ ትግራይ ጠቕሊለክ የጥፋኹን ከንበርከኩን ፈጺሙ ንግስናይ ኣይጸንዕን ኢሉ ንሓንሳብን ንመወዳእታ ንዕናዊ ኩናት ንምኽፋት ተበጊሱሎም ንኩናት ሸራሪናን ቀጻሎ ወታደራዊ ምድላው ስርዓት ብልጽግና ንመልኪቱ መግለጺ ዘውፅኦ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ በወገኑ ብልጽግና ኣብ ሸራሪና ከቢድ ክሳራን ስዕረትን ከም ዝበጽሖ ብምግላጽ TDF ንቐጻልሎ ካብ ተጠንቀቑ ምህላው ፍሊጡሎም ኣብ ከባቢ ሸራሪና ዝርከብ ሰራዊትና እቲ ልሙድ ናይ ዓወትን ጅግነትን ታሪክ ፈጺሙ ንቐጻሊ ተልእኾን ዝበለጸ ዓወትን መረጋጋጽ ቁመኖን ኣቀማምጡን ኣመዓራሪ ድሉ ኮይኑ ይርከብ ዝበለት መግለጺ ብወገን ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ዝገጠሞ ዘይገመቶን ዘይተጸበዮን ስዕረት ንምሽፋን ዝተፈላለዩ ናይ ሓሶትን ምድንጋራትን ወረታት ብምንዛሕ ኩሎም ሜላታት ፕሮፓጋንዳ ተጠቂሙ ነቲ እንትርፊ ስዕረት ዓወተ መዝጊቡ ዘይፈልጥ ሰራዊት ሞራል ንምጽጋንን ህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ንምድንጋርን እናጻዕረ ይርከብ ኢልዎሎ እዚ ከምዚ ኢልና ሃለወት ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ዝሓንጸጾ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጽናት ዕላምኡ ስለዘይተሳኽዐ ሕዚ እውን ሙሉእ ሰራዊትን ኣጽዋርን ኣጓዓይዙ ኣብ ኩሎም መዋስንቲ ከባቢታት ትግራይ ኣኪብዎም ይርከብ ስለዝኾነ ዳግማይ ኩናት ጽንተት ንምጅማር ኣብ ዘኽእሎ ድልውነት ከም ዘሎ
በብኸባቢው ኣብ መሬት ዝረኣዩ ዘሎ ምልክታት መረጋገፂ ሓቅታት እዮም ዝበለ መግለፂ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ሕዚ እውን እንተኾነ ነዚ ናይ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልፅግና ዕላማን ትልምን ከምቲ ዝሓለፈ ብናይ ህዝብናን ሰራዊትናን ጥሙር ቅልፂ መኪትና ከም ዘፍሸልናዮ ሎም እውን እቲ ንዳግማይ ኩናት ፅንተት ከኣቱ ዝህንደድ ዘሎ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልፅግና ዕላምኡ ንምብርዓን መላ ህዝብናን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ዝለዓለ ሞራልን ድልውነትን ከም ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምቲ ልሙድ ነቲ ዕሱብ ሰራዊት ስርዓት ብልፅግና ብጅግነትን ጽንዓትን በምድምሳስ ባህግን ድሌትን ኩሎም ደመኛታት ጸላቶም ኪኖ ህልውንኦ ከም ዘረጋገጽ ንፈታውን ጸላእን ከነፍልጽ ንፈቱ ክብል ዕላዊ ገይሩሎም በኻሊ ሓበሬታ ሓይልታት ትግራይን ፌደራልን ጎንፂ ካብ ዘጋድዱ ተግባራት ተቆጢቦም ናብ ዘተ ሰላም ክምለሱ ይግባእ ክብል ፋውንዴሽን ሰላም ኣውሮፓ ዛዊት ኣቅሪቦም ኣሜሪካ በወገና ሰላም ዘዋቅርና ኣፍሪካ ንምርግጋጽ ምስ ኤርትራ ሓቢራ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ኣብ ዝቐረባ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳግም ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ወጥሪ ዘለዎ ዓሚቕ ስጋት ገሊጹ ለፋውንዴሽን ሰላም ኣውሮፓ ኢትዮጵያ ድማ ዝረኸበቶ ታሪኻዊ ዕድል ጎንፅታት ደው ዘብል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ حبراوي متمان داقم مهنات أب زلا سلام زمرح بيراو عرق كتفتر كتكملون يقبايبل فاونديشن سلام أوروبا مجلات يوم فاونديشن سلام أوروبا كابستفلالي علم لخم عخنات زين عرخيبا يوزبلون أب منقواد سابان مالن ركبات بلاشون متدرام قصاص بمهلو داق ما يقون تكيل على سقات يقلدزو اتي بسم عنت بريتوريا دوز بلا كوينات موت بوزحاتن من مزبال ميلوناتن زسعبا أو قرن أفريكا تزخف أسبا وكل لو زسعبا وسنت مسارة المعاتات زعنوا من بارو زاخرة فاونديشن سلام أوروبا يكون مبرر بلا زحزي أب منقواد سابان مغالن زرزلو تادرا وترساس نعدلات سلام زدخم يكمل يقلد بوليتكاو زي مردات وتادرا فتح كله ما يخل نزول منت كم زلو زقلد اتي فاونديشن زد ما بزعر السرخة بسلام ندحريت زملس سباو مكراتات زقارج كمون نغرنا أفريكا زحمسي كبل قاليجو من تزي زوم حايلتات كرحنتي كاب زقاردو زخون يخونو سقوم تتات كرنبون سمعنات سلام بمولنات تكبارا بمقوار ناب نور كملاسون تزويع فاونديشن سلام أوروبا منقص تقرأي أبزغنيات أبزوز أما قلتزي بلتقنا جمارا كوينات نزباو سلام عزيز زارقن كرنا أفريكا زحمساني مبالو يذكار أمريكا بوغانا سلام زوا كرنا أفريكا نمرقاقات مس إيرترا حبيرات سرح كمزلا أفريقام أما خارج قداس عربنا أفريكان من محدار ترامب ما صار بلوس أمريكا مس إيرترا زخون عينة مستراوس مع كم زي قبلات بمقلات اتمساقرات كرنا أفريكا زكاية زلوزتان سلامة زوبات رح زعلم مخانو أفليتهم تام مخارج مال مشت أم بحبرام الرخبي إكساب زرقو حصحف أنصار كالي نايت زوا مشارق تزعلم مس إيرترا استقبره ويزح السب زلو مستراوس معلو تبهاي زور رزلو ورتات فتسيم حاسوت مخانو بنصور قاليتهم بلو سابت مالي أبي إكسس فرحات سير صحفو بزي مجنان كانت صاروا نيرترا قبل على كالي زبا مشارق تزساتف زغوني خون مستراوس معن اللازب وين حسب على نازل بعلا بفتم حاسوتيلهم أسيبو دما كم زعينة سمعلن كم زولا مدلاون أمي يطير كابن دبلوماسيا وصمدتاتنا حد علامة اللو هم ملا قرنا أفريكا نبار سلام مرقاقاتن مرقاقانيو إلو لهم سبا سلطان دسابا حتو أفدق بحر مسزلوا بز حزبن قلت قطبا وعبيتن ستاسر نهلونان حقاون حتو مخوان بترقاقامي قال جام يقون مبارتا أمريكا ومخاري واشنطن مسحاد زبا مشارخ التكايد وركب مسكالي هاجر مجيج أمالت كم زيكون أسميرو لهم اتي دبلوماسيا أمريكا تنحنحت قجلتات مفتار وي فلليات مقفح زيكون سججتات بموجد زلا سلامن مرقع عن مفتار بهاناتي من قد مسرحي لهم أمريكا بقرنا أفريكان كيح بحرن زلوا استراتيجيكا وربحاتات أما مسمار نقد بحر تسطا مرقاقات انقبر شبرا موجد نزعلم يوم تمالي إلت عسران شمونتن حملة لتشن عسر شمونتن عام تمرت أب ماخل معقوب سوعة كارب زقاطهم برتو نفاس تحاوسو كبي زناب لعل عسران معقوب بايتم ولبهم كم زعنو تقليجهم متحابرت ماخل نايتزبنهم كيدو أبزابو حبريتام بتزقاطم حدقاتهم أبايتك أبطقموت أمخانم طرح زيكونا ساب وشتتهم قزاوت زنبرا نبرتن كالوت عدليتن أو تاتنون أبي عنوات كم زبطحو حبيرهم توساخت حدقا بالعلي سباتون قدات زسعبان تخون بفلا بقل عرقاوان أكالاو قدات بمتحو هزو حكمنا ورديت نمركاب نو حكمنا كم ستوصدو توم بتحابر وسيقام قليتهم بتزقات بحدقاتهم تمزابلتن توساخت زقام تقاليعم كم زلو زحبرو ايت زبانهم سباونت زسمعو كل وقان هزو صدقاف كقبر لابو أحلفهم أسعبامون تمزابل هزباب تحتك بيت زقام كم زركب بمحبار نتزقام زلاقي مفتح كاون تمزابل هزبنا مربتو زملسالو خنتات كمچاچولو كم زقبا جنزيبهم كبل صلال سبيل محبرسب معرب تكراي
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ዝወፅዑ ሓበሬታ ኣመላኺቶም ጀነራል ኣብ ኩናት ሸራሪናም ኣብ ጎኒ ብልጽግና ተሰሊፉ አንጻር ሰራዊት ትግራይ ዝተዋግአ ዕጡቕ RSF ከም ዝተቐተለ ተገሊጾም ኣብ ዳርፉር ዝተኻየደ ከቢድ ግጭት ኣዘዚ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ተቐቲሎም ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝተሰለፉ ሓይልታት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍን ብ4 ሓሳብ ዝተኻየደ ከቢድ ግጭት ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ከም ዝተቐተለ ክልቲኦም ወገናት ኣረጋጊጾም እዚ ድማ ነቲ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዝርከብ ወታደራዊ ጉጅለ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ባዶነት ዝፈጥር ከም ዝኾነ ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን ይሕበር ኣብ ሰሜን ርእሰ ከተማ ምዕራብ ዳርፉር ኤል ጀነናን ዝካየድ ስርሒታት ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዝመርሐ ብርጋዴር ጀነራል ማህዲ ጀበል ሞን ኣብ ከባቢታት ሓጀር ማርፋ ይንንበር ሳሊቫን ኣብ ዝተኻየደ ጽዑቕ ውግእ ከም ዝሞተ ምንጭታትን ሰበስልጣን ነተኸበቡ ሓቢሮም ሓላፊ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ሓፈሻዊ ተቆጻጻርን ናይታ ጎኒ ዕጡቓት ሓይልታት ሱዳን ዝዋግኡ ዕጡቓት ጉጅለታት ዝሓቖፈ ኪዳን ሓበራዊ ሓይልታትን ሚኒኣሪ ኮሚናዊ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታም ሓይልታቱ ኣብ ዓውደ ውግእ ዓወት ብምዝጋብ ንጀበል ሞን ከም ዝቐተለ ገሊጾም ድሕረን ደገፍቲ መራኸቢ ብዙሓን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ሰሜን ኤል ጀነና ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ተኣዛዚ ከም ዝሞተ ኣረጋጊጸን ጀበል ሞን ሓደ ካብቶም ኣብ ዳርፉር ዝነበሩ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሜዳት ወታደራዊ ጉጅለ ምንባሩ ተገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዳርፉር ሓያሎ ስርሒታዊ መሪሑ ነይሩ ሓበራዊ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ናብታ ኣብ ግዛት ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ ደቡብ ትርከብ ከተማ ታይነን ዝገብሩ ዘሎ ግስጋሴ ንምዕጋት ኣብ ዝፈተኑሉ ዘሎ እዋን ግጭታት ኣብ ሰሜን ኤል ጀነና ተጋዲዱ ከም ዘሎ ጸብጻብ ኣመላኺቶም ሚኒስተር መስኖ ግብጽ ሃኒስ ዊላም ሃገሮም ኢትዮጵያ ፈለገ ዓባይ ሓደሽቲ ግድባት ክሳንጽ ከም ዘይትፈቅድ ኣፍሊጦም እዚ መጠንቀቕታ ግብጽ ዝተሰምዐ ኢትዮጵያ ካብቲ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ብተወሳኺ 3 ሓደሽቲ ግድባት ኣብ ፈለገ ዓባይ ንምህናጽ ህልሚ ከም ዘለዋ ዝገልጹ ጸብጻባት ካብ ዝወፁ ድሕሪ 2 ሰሙን እዮም እቲኦም ሚኒስተር ኣብ ካይሮ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢትዮጵያ ሓደሽቲ ግድባት ናይ ምህናጽ ህልሚ ከም ዘለዋ ብግቡእ ዝፍለጥ እዩ ተኾነ ግን መንግስቲ ግብጽ እዚ ይፈቅድ ድዩ ኣይፈቅድን ክብሉ ብጽኑዕ ተዛሪቦም ኣስዒቦም እውን ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝኾና ግብጽን ሱዳንን ነቲ ዝልቀቕ መጠን ማይን ዓመታዊ ትልምታት ስርሒትን ንምፍላጥ ምንቲ ክኸላ ሓበሬታ ምምላእ ማይን ስርሒትን ግድብ ህዳሴ ንምልውዋጥ ዘኽእል ንጹርን ሕጋውን ተገዳድነት ዘለዎ ስምምዕ ከሎ ግብጽ በተደጋጋሚ ክትሓትት ከም ጸንሐት ዘኻኺሮም ከምዚ ዓይነት ናይ ሓበሬታ ልውውጥ ዘይምህላው ንሱዳን ኣብ ኣዝዩ ዘሻቕል ኩነታት ከም ዘእተዋ እቶም ሚኒስተር ገሊጾም ኣሎም ካብ ኢትዮጵያ ዝልቀቕ መጠን ማይን ግዜን ብዝምልከት ልክዕ ሓበሬታ ብዘይምህላው ሰበስልጣን ሱዳን ናይ ገዛ ርእሶም ግድባት ብግቡእ ከመሓድሩ ይኹን ማይ ከዋህልሉ ከም ዘይከኣሉ ገሊጾም ብመሰረት እዚ ድማ ንምቁራጽ ምሕደራ ማይ ሱዳን ክትወቀስ ከም ዘይግባእ ዝገለጹ ሃኒስ ዊላም ሓበሬታ ንምልውዋጥን ምስ ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ብሓባር ንምስራሕን ዘኽእል ሕጋዊ ተገዳድነት ዘለዎ ስምምዕ ንምብጻሕ ፈቃደኛ ብዘይ ምዃና ሙሉእ ሓላፍነት እትወስድ ኢትዮጵያ ክብሉ አይሶም መንግስቲ ግብጽ ጥቕሚ ኩሎም ወገናት ብዘኽብርን ኣብ መስርሕ ምሕደራ ሓበራዊ ሃፍቲ ማይ ክኽሰቱ ዝኽእሉ ሓደጋታት ብዝቐንስ መንገዲ ስሩዕ ናይ ሓበሬታ ልውውጥ ዘረጋግጽ ሕጋዊ ተገዳድነት ዘለዎ ስምምዕ ንምብጻሕ ሕዚ እውን ቆራጽ ምዃኑ እቶም ሚኒስተር ኣረጋጊጾም ንዘረባት በዓል መዚ ግብጽ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ዝተዋህበ ምላሽ የለን ኣብ ዓመተ ፈረንጂ 2011 ህንጸቱ ጀመረ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምምላእን ምሕደራን ብዝምልከት ግብጽን ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ነዊሕ እዋን ናብ ምሰሓብ ከም ዝጸንሓ ዝፍለጥ እዮም ካይሮን ካርቱምን እቲ ግድብ ሙሉእ ብሙሉእ ስራሕ ቅድሚ ምጅማሩ ናይ ሰለስተ ዓወት ተገዳስነት ዘለዎ ሕጋዊ ስምምዕ ከሉ ከም ዝግባእ ከኣምናን ከለዋም ኢትዮጵያ ብወገና እቲ ግድብ ንሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ከም ዘይጎድብ ምግላጽ ከምዚ ዓይነት ተገዳድነት ዘለዎ ስምምዕ ኣየድልን ዝብል ጽኑዕ መርገጽ ተንጸባርቖም ብምኽንያት እዚ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ክግበር ጸንሐ ዘተ ን3 ዓመታት ተቋሪጹ ኣብ 2023 ዳግማይ ኳንቲ ተጀመረ ኣብ 2024 ዳግማይ ብዘይ ስምምዕ ከም ዝተቋረጸ ዝፍለጥ እዩ ኣብ መወዳእታ ኢራንን ኦማንን ኣብ ጉዳይ መጻወ ሆርሙዝ ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ከም ዝተቓረባ ተገሊጾም ኢራንን ኦማንን መጻወ ሆርሙዝ ዳግማይ ዝኸፍትን ኢራን ነቲ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ ዝያዳ ምቁጽጻር ዝህብን ስምምዕ ክበጽሓ ከም ዝተቓረባ ማዕኸን ዜና ዲሞክራሲ ናው ብ4 ሓስ ሓቢሮም سمع كابت قدم حموش توارح أمريكان إسرائيل نابل على إيران متقعت زي جمرة زنبرة سمع زيادة إيران استراتيجيكا مسمار ماين مقوصار زي حق زاموهان تقليجام بمسارة التجغرة سمعنا وشمت فارس خدع مراخب بتيران تقوازارو مسمار كحلفين كابت خباب زوات مراخب دما بومان بتقوازارو مسمار كوقعزين
ተበስልጣን ኢራን መራኸብ ኣብ መንጎ ኢራን ኦማንን በማዕረዝ ምቃል ከፍሊት አገልግሎት ክኸፍላ ከም ዝግደዳ ይገልጾም። ኢራን ኦማንን ኣብ ስምምዕ ተበጺሐን እውን ዋሽንግተን ኣብ ወደባት ኢራን በባሕሪ ዝገበረቶ እገዳ ክሳብ ዘይልዕለት ነቲ መጻቦ ዳግማይ ከም ዘይተኸፍቶ ገሊጻላ። ሓደ ነቲ ድርድር ዝከታተል በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ንማዕኸን ዜና ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኢራን ሂባቶ ዘላ ጸብጻብ ትኽክል ከም ዘይኮነን ብመጻቦ ሆርሙዝ ዝሓልፍ ግዝያዊ መስመራት ድማ ክፍሊት ወይ ፍቃድ ኢራን ዘየጠቓልል ምዃኑ ገሊጾም። ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ ሓባር ባና ነዚ ዕለት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ኣብዚ ከምቢትና ንቻነልና ሳብስክራይብ ንምድላዋትና ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ሓባር ባና ይኹኑ። ሰላም